श्री गणेशाय नमः। अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य उदकौशिकऋषि श्री सीतारामचन्द्रो देवता अनुष्टुप्छन्दः सीताशक्ति श्रीमान् हनुमान् कीलकं श्रीरामरक्षास्तोत्रजपे विनियोगः। अथ ध्यानं ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानन् नवकमलदल स्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमिलल् लोचनं नीरदाभं नाना अलङ्कारदीप्तं ददतमुरुजटा मण्डलं रामचन्द्रम् इति ध्यानं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकाक्षरं पुंसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासीर्तून धनुर्बाणं पाणिं नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्त्रातुम् आविर्भूतम् अजं विभुं रामरक्षा पठेत् प्रज्ञा पापग्नि सर्वकामदां शिरो मे राघवं पातु बालं दशरथात्मजः कौसल्ययो दृश्यो पातु विश्वामित्र प्रियश्रुति गानं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वा विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्दो दिव्यायुधः पातु भुजो भग्नेश कामुका करो सीतापतिं पातुं हृदयं जामदग्नजित् मध्यं पातु खरध्वसि नाभिं जाम्बवताश्रयः सुग्रीवेशा कटी पातु शक्तिनी हनुमत्प्रभु उरु रघुत्तमः पातु रक्षया कुलविनाशकृत् जानुनी सेतुकृत् पातु जङ्गे दशमुखान्तकः पादो विभीषणा श्रीता पातु रामोऽखिलं वपु एतां रामबलोपेतां रक्षया सुकृती पठेत् रक्षया सुकृती पठेत्। माझा बर्थडे सचिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् विजयी विनयी भवेत्। माझा बर्थडे आता मी तिकडे घेतो याच्याजवळ फुग्याच्या घेतो आम्ही पुढची रामरक्षा विजयी विनयी भवेत्। आज आमचा बर्थडे आहे बाय बाय आज आमचा बर्थडे हे बघा आता चला बघूया केक कसं खाली येते बलून दिसलाय गरून दिसायला पाहिजे सुरू होतं वेदू तू सुरू केलं